Okay, good morning guys. So, flexible modality kita. Um, anyway, may pa man kita face to face. Face to face kita usually. Reinforcement letter ya. Kita ko kung ano ni ore makuha, ano nakuha. Tapos mga videos nga ni, usually talaga na-focus ako mga examples or aniya techniques. So, may dapat kita to discussion na face to face. May mga presentations man ako. May dapat to discussions about anera general. Pero kaya wala man kita choice. Usually kasi online, direct nagdi-discuss han concepts nga side. O more on gamay gad. Pero yan na, gamay nga concept. Tapos, diretso dahil naka problem solving. Ano't iyo mga learnings or skills nga kailangan i-develop ito nga learning packet. Okay? Sa sarili ko pa man, ang mga para sa talaga ito niyo, hinahinayam niyo talaga ito. So, mangungumusta lang ito kung ano niyo mga naintindihan na anon waray, even with the discussions online. Okay? So, adi matakin susunod. Ay naman. Sa chapter 1 actually, nagkaghatag na kinayon mga example. In fact, ano ba nga mga courses, the number 1, nakaabot na kami ha is ay prefixes. Okay, niya yung detailed. Tapos sa online liwat, naghatag na kayo mga example ni nga tanan. Ginaano. Okay? So at least, maupay may mga question na ka mga daan, tapos kung nakakita kung waray, so mga makiana na lang kita. Tapos, of course, kung waray pa makag-present tayo yan iya general, so magpe-present pa kito. Tapos sa akon part kasi, akon kasi discussion, usually, gimpe-present ko tiya concept, kung baga face-to-face na permanente, usually, dalaga nito, nagdi-discuss ako itiya nga tanan conceptual nga side. Diba? Tapos, katima ito hiya, dani nag-insert ako ng mga videos, tapos ito katima ito, sige na akong solve yung mga problems. So, ito dalaga. So, yan na kay, sige solve problems, dani ko kamulot yung papasolve. So, ito yung solve dalagat akong klase. Okay? Pero yan na kay online man, most wala pa man kita magtikang di balot or manulod. So more or less makakadto ako dayon han magsisinolve akong problem. Pero gamay nga explanation of course. Okay, kaya mo usually takon. So 1 2 3 4 tapos nakita nito pero babalikan tala ito pag face to face. Okay? Ma-proceed ako ha LP2. Ano yung mga technicalities. Okay, the first one is counting subatomic particles tapos solubility rules. Let's do that. So, counting subatomic particles, actually, subatomic particles, you're talking about the protons, neutrons, and electrons. So, amo takarasignon. Okay? Meaning counting, haakon niya kasi lutyo sa mga SLO, ma-expect ka mo nga iyo ada mga quiz, iton madagmit ko ya ma-evaluate. Iton mga evaluation kasi nga diri madagmit, for example essay type or mga question and answer, ada ko ito ginimo face to face. So expect ka mo nga kung quiz nga ni ita kung ginahatag kayo ginipasis labi ng mga online and magawas ito mga quizzes. Okay, mga long quizzes, mga short quizzes, somewhat skill based, pero may daghapon iba nga meaning diri nga nira ma-appear, diri ka mo masyado ma-concern nga iton mga quizzes. Okay, though pwede ko ipakiana kung face to face. So, what I'm talking about for counting subatomic particles is, hani mo kasi atom, di ba? Atom ang good. Chapter 2 is about atoms really, or environment sa soil. Ani mo kasi soil, usually, damo to that mga minerals. So, you have to know what is isotopes, pinakauna mga ions, ions, ions. They are charged particles. Kumbaga, haaton periodic table element, 'di ba? Kada man ito era talaga, diri mo makikita as element, nature. For example, iton imo mga right side of periodic table, we call them the non-metallic, 'di ba? Ito nga mga adiha right side ito ning periodic table. Kaya naka-summarize kasi itong periodic table. Sa amin iton para nakakaintindi ka mo, pero mintiwid ka may periodic table. Bisa na klase. So, usually nature, natural, nga makikita talaga era, mga diatomic gases sira. Ito nga yung oxygen, nitrogen, diatomic, meaning itira atoms, duduera ka atom sin oxygen. Kumbaga amin atom si team oxygen, may dani mo nucleus, ada di dito yung proton nganhin,
neutron. Dito dida sulod. Guti ilay to hiya imo atom. Again, it atom tapos sa mga high school. Yung atom ang pinakaguti ay nga representation ng aton mga matter. Okay? Pinakaguti ay. Ito kung bulag-bulagon mo kunot mga matter, pinakaguti ito is atom. So inihira nga mga adiha right side in periodic table, usually mga gases ito hira ha nature. Okay? Mga gases ito hira nature, diatomic gases. O2, N2, F2, Cl2. Diba? Amo yung tira postura. Makikita, hindi mo tira makikitaan nga O, dire. Okay? So, though they are listed in the periodic table as the elements. So, ibig sabihin, kung natural mo na yung makikita, you have to consider some banding. May danagit kami ito, kuan, gusto ako ni pinaspasay la. Mas makadila ko mga ilo nga malaksiya. And then, connecting the dots. Sana ka mo, nakakonect-connect ka mo ni ka high school, ganyan na. Kaya, gina-assume talaga ito chemistry for engineers. Kaya damo na tiyo bala. Ani mo liwat left side ng periodic table. Warak makaganda ang periodic table dito, but you have to look at your periodic table. Ani mo ito left side usually na existira as ions. Naturally. Mga metals kasi tawag ito era. Ani mo left side, they are divided the right side which is non-metals and the right side nga duruda mo which is called metals. Makikitaan mo yung nature nga metals. More or less labi na ang mga earth metals. Ito nga adabot nga ada left. Diba? Kay gutay man lang ng metals. So ito hira nga mga copper, iron. Makikita mo tira nature nga copper, iron as elemental form. Ano pa ba? As gold, silver, Ag, silver, gold is aurum. Makikita mo tira nature nga metal. Pero ang pinaka right side ko dito nira, di ka ito makakita nga sugadea, for example, sodium. Ito mo sodium, di mo talagat makikita nga sodium metal. Unlike these earth metals. Okay? In sodium, ma-exist lo ito as ions. Naturally. Meaning, do ang kahiyo ito era metals, pero they tend to lose electrons. Okay? So, sodium, usually, makikita mo, ang first group, makikita mo tirahan nature nga may na niya positive 1. Positive 1. Kung ano tiya group, and first and second, usually amo ito tira electrons na give up. So, kung natatanggalan niya rin electrons, of course, pwede na kami na high school, nagiging positive ra. Okay? So, for your first group, you have lithium, sodium. So, you have lithium positive. So, it is a cation. It is an ion, but basically, kay may dalat kita negative ions, gitatawag kita nga cation. Lithium, sodium, rubidium, rubidium, ano pa ba? But basically, they are positive 1. Meaning, waray ra usang electron. Hayra pagka-element ng form. Okay. And then, itong second group, magihap. Usually, niya first and second, makikita mo tara nature nga ions. Just like calcium. Your calcium is calcium 2 positive kay second group ya. Okay, meaning duha ka electron tiya ginlulus naturally ha nature. Okay? So calcium is A2 positive, magnesium is A2 positive. But anyway, mabalik kita nga di. Because counting, of course, at ato ni LO for counting is maaram kita pag-identify ano kada mo iton proton, ano kada mo iton electron, ano kada mo iton neutron. Given that anot atong compound, atom ba hiya? So, amo tayo consider. Is it atom? Is it an ion? Is it an isotope? Is it a molecule? Diba? Yan. Are they molecules? Are they ions? Ionic compounds? Okay? Sa amin mga considerations, so tira ka masahin nito atoms, which is elements. Ang aton mga elements, imagine mo nga ni tira nga mga bula-bula, may da mga subatomic particles, we call them atoms. But anyway, atoms and element, they can be used interchangeably. Okay? An atoms la somewhat ginudrawing yan natin on our mind. An element, general niya nga ngaran. A carbon, carbon atom. A carbon element
looks like this, pero hindi mo lang ito palidong. Because the outer shell, ang na-define na niya boundaries are the electrons. The outside shell, and outside nga electrons. Ang imo ada sulod is the protons. So, so ano man sir, ginano man ni sir. So kitaan niyo yung periodic table, imo carbon may the atomic number, pinakauna niya ang important may kita nimo, imo atomic number. The atomic number signifies the number of protons. Animit to kada mo ang protons. Actually, ma-identify mo itong element, pinaagilan nila protons. Kung ano kada mo niya protons, amo itot imo ngara na iya. For example, your carbon has 6 protons. So, it may 6 na protons, si carbon gud la ito. Or kung hino man it magkamayada 6 protons, itawag ito ay carbon. Ano proton? Sa atomic particle nga ada sulod, iti mo kasi atom may nucleus, may the nucleus tapos may the electron sa gawas. Sa nucleus kasi sulod dito, may the nimo neutron ngan may the nimo proton. So if I will count the number of protons, electrons, pinakauna nakikita ko ito number 6 because sa para carbon, ito nga 6, carbon has 6 protons. Okay, that's one consideration. Kon kita next niyo makikitaon it imo atomic mass. Atomic mass. Makikita nimo atomic mass may daniya 12.011. So actually ini yang 12.011 ma-discuss kita in isotope ka ng piso. Pero para malaksi kita at iya i-ground off ya. I-ground off usually. I-ground off. Makikita nimo nga i-ground off mo nga niya makadaya 12. Okay? So iti mo carbon may da 12 nga atomic weight. Actually ito nga 12 nga atomic weight kung normally carbon diri isotopic iti mo iton neutrons. Ibig sabihin ini nga 12 nag-indicate ito yung proton nganhin neutron. Kaya amo imo atomic weight. An imo iton kabugat. Ang magbugat iton imo sulod iton atom is the neutron and the proton. That's why imo atomic weight is kanan proton nga neutron. So ibig sabihin ito nga 12 kay na-identify naman nimo nga 6 nimo protons. So ibig sabihin 12 minus 6 you would have a 6 neutrons for that. So for carbon, if this is carbon, you have 6 protons and you have 6 neutrons. Okay? So, meaning, magkaka-differentiate ni riyan na kung isotope. Iniya, din nga side. Kaya differentiate imo isotope, definition imo isotope is it is an atom which has different number of neutron from the element. For example, carbon 14. Usually, pag surat natin sugad, carbon 14. It is also carbon, meaning may daniya proton nga 6, ngan may daniya neutron nga 14 minus 6, which is 8. So, itawag nato nini is carbon isotope, carbon 14. Kay talaga, carbon 12, it aday mo periodic table. So, kadito ya. Okay? So, it is a topic of isotope. So, isotope, it nalalabtan nito din dahil mo neutron. Why? Because your isotope has different mass. Ito danit, definition ng isotope, bangin itiya definition dito has different mass. Pareho yung atom pero different mass. Kaya ano? Kaya because iba't iya neutron. Because again, your proton and your neutron contributes to the mass. An electron kasi na-contribute pero guti ay hindoro. That's why kung isotope nga case, iti mo ito i-imagine no, na niya mass iba kaysahan normal. That's why iti mo isotope gina-exploit ito iya kung karoyag nimo i-separate para biton aton carbon dating. We are counting the carbon 14. Itong pag-analyze kasi ito niya, nasi-separate ani mo carbon 14 by analysis because mas mabugat niya kaysa ang carbon 12. Isusugad ito iya. Anyway, bakit tumakita at nuclear chem? Okay? So, that is counting a proton, neutron. So, for this case, again, waray nga ni charge. Again, the definition of your ions is charge. So, actually, imo charge
is it contributory to is the electrons. Electrons. Why? Kahit imo protons nga positive charge, diri tiya makakalakat ha imo atom. As long na diri to nuclear chemistry. As long as we're not talking about nuclear chemistry, the proton cannot leave the during the course of chemical reactions. So meaning iton nahimulahin mga magic iti mo electrons. That's why naturally itim ions, di ba? Gutay lang nga energy magiging ion hira. Magkakatatanggal tira mga electrons o madudugan na rin electrons. Okay, just like this, paliwanag ito niya kaya ano nag-O2 iya. It's because ginsi-share niya iton iya duha nga outer electrons. Valence electrons liwat. May na kamo ito of course sa high school. But kukunik-kunik ko lang dots. Kaya chemistry, di talaga tiya divided. Gindi-divide lang natin para madagmit pag-intindi. So I hope you are connecting the dots. So tato niya na is pag-ihapla. So kung normal lang iya, carbon 12, waray charge. So ibig sabihin, 6 protons, 6 neutrons, and then the protons and the electrons are the same. Electrons would also be 6. Pwede na sugar electrons. Electrons would be 6. So, I'm necessarily counting the protons, electrons, and neutrons. Okay? That would be 6. For an isotope, kay waray man charge ni mo isotope, danay may charge of isotope, pero di mo makikita naturally, malibang kung i-synthesize. Okay? So, for a carbon-14, the electrons, of course, would still be the same with the protons, 6. So, by this, you can count that carbon-14 has 6 protons, 6 electrons, and 8 neutrons. How about for this? Oxygen nga molecule. Now, we're talking about molecules because ano mo mga right side, usually mga molecules itira. Okay? Molecular. Samantalang ano mo left side, pag na-form irang compound, magamit irahan mga right side na periodic table. That's why they are called ions. Pero ano mo mga right side, pwede tira maglugaring. Okay, just like this. Sa tawag ito ay at molecule. So, your oxygen molecule, if you count the number of protons, of course, kay normal ito yung oxygen, normal ito yung oxygen kasi. Okay, kung diri ito yung normal nga oxygen, let's say negative charge yan, may na talaga niya charge. Again, molecules are electrically, meaning waray sobrang nga charge. So, meaning O2 has two oxygen atom. Pero actually, definition lang ito nira, may 6 kasi nga valence electrons, mali pong kapit valence electrons. But anyway, counting man lang kita, maaram kita nga kung normal niya nga kuan, oxygen, iti number of protons is the atomic number, which is, pira, 8. 8 ba? Carbon, yes, 8. Kay carbon, then nitrogen, then oxygen. So, meaning, may daniya proton, may daniya atomic number nga 8. So, kung may atomic number niya nga 8, iya proton is 8. So, 8 kada usa. So, kay duduwa manira, oxygen molecule matod giniihap, so may daniya 8 plus 8 and that would be 16 protons for an oxygen molecule. Iba lang valence electrons ha. Iba. We're talking about the whole protons, the whole electrons. So, kay normal man agi niya, na paglinipo nga, ito oxygen niya, ito niya electrons, for the whole oxygen, this is oxygen and this is oxygen, they are bonded by electrons, but they are normal. Meaning, warera sobrang neutron, warera sobrang electron. Sir, paano mo nasabtan, sir? Kay, iton mga O2, warera igbubutang ito kung isotopic. So, kung gisusugad lang ito pagbutang, the normal nitrogen, oxygen, the normal chlorine, the normal fluorine, they are non-isotopic. Pag isotopic kasi, ibaw nito era notation. Okay? Waray lot ya charge kay, kung may charge iya, usually, mo niya nga O2 negative. Igbubutang ito yan notation. So, kung mga normal nga ni, just like this, an O2 molecule, meaning may daniya 8, 8, 16 protons, animulat electrons, kada usa may da 8, 8 plus 8, may dalot nimo 16 electrons. That's why, timo O2 molecule is may da 16 protons, may da 16 electrons. Unbalanced siya. Sanglit, waraya charge. Naturally. Okay?
But neutrons gyud kay normally so kada 6 nga protons kita at atomic weight imo oxygen, that is 15.9999. Ibig sabihin may daniya 16 kung imo round off. May daniya 16 nga weight, atomic weight. Ibig sabihin minus ito nimo dida iton 8 protons ngayon. Minus ito nimo 8 protons, may dani mo ito dida 8 neutrons, which contributes for the 8 neutron takay kay duduha manira, so that would still be 16. So plus 8 neutron for the whole molecule, so you have 16 neutron. So again, for O2 molecule, you have 16 proton, you have 16 electron, and then you have 16 neutron. So ito lang na dida. So kami ito counting protons, subatomic particles. Protons, electrons, and neutrons are called subatomic. Meaning ha imo atom may da pa niya sulod. Pinakaguti na iya pero may da niya mga parts. Protons, electrons, and neutrons. May da pa nga dito iba pero ato na ito i-introduce sa nuclear chem. Okay? Sa amo lang nito naka-basic ka subatomic particles. Okay, turong ko lang para dire laba. Thank you guys.